Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'da. Hadratal mukarramin yang saya muliakan, guru-guru kita, para kiai, khususnya di hari Ramadan, dan juga pejabat MBC, Sekjen, Pak Sekjen, Ustaz Mulyana, Pak Smuri, dan juga Pak Ustaz Sugianto, Ketua Ranting Pelangkeng, dan Pak Kudet juga sekaligus Ketua Anak Ranting untuk Mustika Grande, dan juga para ustadz yang tidak saya sebutkan namanya, tak mengurangi rasa hormat dan takut saya. Dan juga yang saya hormati orang tua kita, Pak Jaya Pratikno, dan para jamaah semuanya, mudah-mudahan berkah rahmat selalu menyertai kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, atas karunia Allah marilah kita bersyukur. Semoga rasa syukur yang kita laksanakan, yang kita perbuat, mudah-mudahan mendapatkan lipatan nikmat berikutnya, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan ke baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, qudwatun hasanah. Mudah-mudahan kita semuanya dipesertakan menjadi umat baginda Rasulullah yang mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita mulai rutinitas malam ini, yaitu di Dzulhafilin. Niatkan setiap pekan kita berzikir, memohon daripada hajat-hajat kita, karena kita manusia butuh dengan hajat-hajat, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Mudah-mudahan dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita niatkan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan karamahnya para aulia, para wali-wali, dan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ditata dohir batin kita semuanya. Amin. Ditata dohir batin kita semuanya, ditata keluarga kita semuanya, ditata anak-anak kita semuanya, disolehkan anak-anak kita semuanya, dilembutkan budi pekertinya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita Allah mudahkan, Allah kabulkan. Dan yang memiliki persoalan, memiliki permasalahan, semoga Allah berikan solusi dari permasalahan, dan mudah-mudahan berkah rahmat selalu menyertai kita semuanya. Lillahi wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa li karamati awliya ta'ala, wa li mahwi sayyiatina, wa dadil hasan, wa li khufrani dhunubina, wa dhunubi walidina, wa li asli auladina, wa li istijabati adiyatina, wa ila hadrati Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ada batu kotak saya. Ibadallah rijalallah sunani
لله عباد الله رجال الله أغيثونا بأمر الله وكونوا عوننا لله حسنا بفضل الله عليك في صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا لله حسنا بفضل الله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله عباد الله رجال الله أغيثونا بأجل الله وكونوا عوننا لله حسنا بفضل الله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا أسمكم لله عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا لله حسنا بفضل الله يا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي أسادتي بشاراتي ويسمو وقتنا لله عباد الله رجال الله أغيثونا بأمر الله وكونوا عوننا لله حسنا بفضل الله كسب الهجر عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا لله حسنا بفضل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الحق عند الله عباد الله رجال الله أغيثونا بأجل الله وكونوا عوننا لله حسنا بفضل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرة جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي وسيدي الشيخ محمد الغازالي وسيدي الشيخ عبد الله بن علي الحداد ثم إلى حضرة جميع شيخنا خصوصا شيخنا ومرفوع الجزء الإسماعيلي ولي الزلكي زين الدين الزلكي
والجزر حمد جزري كي محمود سيرت ومن جزري اسم الحضرة سيما فضل وشجاته يوم من فضلك من رحمة فضلك وسسني وأصولهم وفوئهم ومن تسب إليهم ومشيهم والبيتهم ثم إلى حضرة بارد سنتري ثم الحضرة بدلها ثم إلى حضرة كعبد الحميد بصير ثم الحضرة كأحمد شديق جبل ثم إلى حضرة كعبد الحميد قاتورا ثم إلى حضرة كيواسل الكبيري ثم إلى حضرة كمباس منذر ثم إلى حضرة كمعبد الله ثم إلى حضرة كسيوي زين الدين مجساري ثم إلى حضرة ممنغ ثم إلى حضرة باسيات بايما ثم إلى حضرة بديات بندقلا وأصولهم وفرهم ومن انتسب إليهم ومشايهم وأهل بيتهم ثم إلى حضرة جمع جميع الأحضرة العلماء خصوصا حضرة الشيخ محمد خالد بن بلد ثم إلى حضرة الشيخ أشراف الجماعة ثم حضرة الشيخ بن سلسلة ثم حضرة الشيخ كريم بن عبد الله ثم حضرة الشيخ وحسب الله ثم حضرة الشيخ أسد شمس العارفين سيد الله ثم إلى حضرة الشيخ أسد الجامع وأصولهم وظهورهم ومن انتسب إليهم ومشايهم وأهل بيتهم دنيا وآخرة رضي الله عنهم لهم الفاتحة. آمين الفاتحة. آمين الفاتحة. آمين الفاتحة. آمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين آمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين آمين الفاتحة. آمين الفاتحة. آمين الفاتحة. آمين الفاتحة. آمين
آمين الفاتحة آمين الفاتحة آمين آمين الفاتحة آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفينا ويكفي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المحررة وسفر المساني أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تؤمننا معاملتك لأهل الخير، وأن تفضلنا بأدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضيق، إنك ولي كل خير ومعوض من كل خير ومعوض لكل خير يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا
jalla jalaluhu, Ar-Rahim jalla jalaluhu, Al-Malik jalla jalaluhu, Al-Quddus jalla jalaluhu, As-Salam jalla jalaluhu, Al-Mu'min jalla jalaluhu, Al-Muhaimin jalla jalaluhu, Al-Aziz jalla jalaluhu, Al-Jabbar jalla jalaluhu, Al-Mutakabbir jalla jalaluhu, Al-Khaliq jalla jalaluhu, Al-Bari jalla jalaluhu, Al-Musawwir jalla jalaluhu, Al-Ghaffar jalla jalaluhu, Al-Qahhar jalla jalaluhu, Al-Wahhab jalla jalaluhu, Ar-Razzaq jalla jalaluhu, Al-Fattah jalla jalaluhu, Al-Alim jalla jalaluhu, Al-Qahir jalla jalaluhu, Al-Basit jalla jalaluhu, Al-Hafid jalla jalaluhu, Ar-Rafi' jalla jalaluhu, Al-Mu'izz jalla jalaluhu, Al-Mudhillu jalla jalaluhu, As-Sami'u jalla jalaluhu, Al-Basir jalla jalaluhu, Al-Hakam jalla jalaluhu, Al-Adlu jalla jalaluhu, Al-Latif jalla jalaluhu, Al-Khabir jalla jalaluhu, Al-Halim jalla jalaluhu, Al-Azim jalla jalaluhu, Al-Ghafur jalla jalaluhu, Asy-Syakur jalla jalaluhu, Al-Adil jalla jalaluhu, Al-Kabir jalla jalaluhu, Al-Hafid jalla jalaluhu, Al-Muqit jalla jalaluhu, Al-Hasib jalla jalaluhu, Al-Jalil jalla jalaluhu, Al-Karim jalla jalaluhu, Ar-Rahim jalla jalaluhu, Al-Mujib jalla jalaluhu, Al-Wasi' jalla jalaluhu, Al-Hakim jalla jalaluhu, Al-Wadud jalla jalaluhu, Al-Majid jalla jalaluhu, Al-Ba'iz jalla jalaluhu, Al-Shahid jalla jalaluhu, Al-Haqq jalla jalaluhu, Al-Wakil jalla jalaluhu, Al-Qawi jalla jalaluhu, Al-Hakim jalla jalaluhu, Al-Wali jalla jalaluhu, Al-Hamid jalla jalaluhu, Al-Muhsi jalla jalaluhu, Al-Mubdi jalla jalaluhu, Al-Mu'id jalla jalaluhu, Al-Muhyi jalla jalaluhu, Al-Mu'id jalla jalaluhu, Al-Hayy jalla jalaluhu, Al-Qayyum jalla jalaluhu, Al-Wahid jalla jalaluhu, Al-Majid jalla jalaluhu, Al-Wahid jalla jalaluhu, Al-Ahad jalla jalaluhu, As-Samad jalla jalaluhu, Al-Qadir jalla jalaluhu, Al-Muqtadir jalla jalaluhu, Al-Muqaddim jalla jalaluhu, Al-Muakhir jalla jalaluhu, Al-Awwal jalla jalaluhu, Al-Akhir jalla jalaluhu, Al-Zahir jalla jalaluhu, Al-Batin jalla jalaluhu, Al-Wali jalla jalaluhu, Al-Muta'ali jalla jalaluhu, Al-Barru jalla jalaluhu, Al-Tawwab jalla jalaluhu, Al-Muntaqim jalla jalaluhu, Al-Afu jalla jalaluhu, Ar-Rauf jalla jalaluhu, Malikul Mulki jalla jalaluhu, Dzul Jalali wal Ikram jalla jalaluhu, Al-Muqsitu jalla jalaluhu, Al-Bari'u jalla jalaluhu, Al-Ghaniyu jalla jalaluhu, Al-Mughni jalla jalaluhu, Al-Mani'u jalla jalaluhu, As-Sarru jalla jalaluhu, An-Nafi'u jalla jalaluhu, An-Nuru jalla jalaluhu, Al-Hadi jalla jalaluhu, Al-Badi'u jalla jalaluhu, Al-Baqi jalla jalaluhu, Al-Warisu jalla jalaluhu, Ar-Rashidu jalla jalaluhu, As-Saburu jalla jalaluhu, Al-Ladzi wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لحضر من الأنبياء والمرسلين والأسر من الرسل جل الملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام. الفاتحة. آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إسرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إسرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إسرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم لحضرة شفيعنا سيد سادة محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وذرياته وآله وأصحابه وخصوصا أهل بدر من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين وجميع أتباعه والشهداء والعلماء والأولياء والصالحين والمصنفين والمؤلفين وجدودنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا ومن له حقوق علينا غفر الله لنا ولهم الفاتحة. آمين. الفاتحة. آمين. ثم إلى حضرة باب الشفاعة سيد المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. الفاتحة. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم أستغفر الله
العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وأتوب إليه إلى الحضرة الحسن الأقدس الذي قلبا عليه السلام الفاتحة. ثم إلى حضرة سيد الأولياء الأول سيد شيخ الجنة سيد خير البرية أبي محمد سيد حسن بن علي بن عبد الطالب وأخي الشهيد سيدنا الحسين ووالديهما سيدنا علي بن عبد الطالب وسيدتنا فاطمة الزهراء البتول رضي الله عنهم لهم الفاتحة. ثم الحضرة سيد محي الدين أبي محمد سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني بن ستون كدوسات وسيد الشيخ محمد بهاء النقشبندي وسيد الشيخ محمد الغزالي وأخي الصهير سيد الشيخ أحمد الغزالي وسيد الشيخ أبي بكر الشبلي وسيد الشيخ القطب القيس الحاج عبد الله بن الحدث رضي الله عنهم لهم الفاتحة.
ثم إلى حضرة سيدي سامي سيدي فور إسحاق البسطامي وسيدي سيد شمشيد محمد الحنافي وسيدي سيد يوسف إسماعيل النبهاني وسيدي سيد جلال الدين السيوطي وسيدي سيد شكر يحيى بن شرف النووي رضي الله عنهم لهم الفاتحة. ثم إلى حضرة سيد سعد الوهاب الشعراني وسيد سعد نور الدين الشوري وسيد سعد بن عبد أحمد بن علي البوري وسيد سعد إبراهيم بن أدهم وسيد سعد إبراهيم الدسوقي رضي الله عنهم لهم الفاتحة. ثم إلى حضرة سيد الشيخ أبي العبد بن أحمد الأمس المرسي وسيد الشيخ أبي عبد الله محمد البصيري وسيد الشيخ الحسن البكري وسيد الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وسيد الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المنباري الفناني وسيد الشيخ تجد بن عطاء الله السكندري رضي الله عنهم لهم الفاتحة. ثم إلى حضرة أئمة الأربعة المجتهدين أشهد المذاهب الأربعة وخصوصا سيد الشيخ الإمام محمد بن إدريس الشافعي وسيد الشيخ الحافظ عمر سهروردي وسيد الشيخ مجد المغربي وسيد الشيخ محمد بن مالك الأندلسي وسيد الشيخ عبد الله محمد بن سليمان الجزوري وسيد الشيخ محيي بن العربي وسيد الشيخ إبراهيم الحسين رضي الله عنهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صلى الله على محمد 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 صلى الله على صلى الله على محمد 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 صلى الله على صلى الله على محمد 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 صلى الله على صلى الله على محمد 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 صلى الله على صلى الله على محمد 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 صلى الله على صلى الله على محمد 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 صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم بالحظ في الكفيل
وسيدي الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاملي وسيدي محمد القرقي وسيدي الحسن السري السقاطي وسيدي القاسم الإمام الجنيدي البغدادي وسيدي العباس أحمد البلاوي وسيدي أحمد بن أبي الحسين الرفاعي وسيدي عبد الله النعماني رضي الله عنهم لهم الفاتحة. آمين الفاتحة. ثم إلى حضرة سيد الإمام الحسن بن حسن بن سعد البصري وسيدته وفي أدبية وسيدته في كتيب دار كيلان رضي الله عنهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إلى حضرة سيد الشيخ سليمان الدراني وسيد الشيخ عبد الحلف الأسد المحاسبي وسيد الشيخ الفيد النوني المصري وسيد الشيخ زكريا بن معاذ الرازي وسيد الشيخ أبي سرح بن القصار السبوري وسيد الشيخ الحسين بن منصور الحلج وسيد الشيخ جلال الدين الرومي وسيد الشيخ حافظ شرف الدين عمر بن الفاري الحمامي المصري رضي الله عنهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين الفاتحة. ولا حرج والذاكر بذكر الغافلين والذاكرات تغمدهم الله برحمته ومغفرة من الله ورضوان الفاتحة. بسم الله آمين الفاتحة. ولا حضرة العيا ولا أموال الصالحين من أولياء العارفين والعلماء العاملين من أولياء الجواب ومنورة والأخوات جميع سنن والإسراء أجمعين والزين السفية المحققين أين كانوا في مشارق الأرض إلى مظالمها إن الله يجمعنا ويهدينا بهداياتهم ويهدينا بهداياتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدارين آمين. وإلى حضرة المصطفى محمد المجتبى صلى الله عليه وسلم على من أرسل وصار لهم الفاتحة. آمين الفاتحة. آمين الفاتحة. من حضرة صاحب الولاية لسبراك الفاتحة. من حضرة جميع الكفر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها والمغارب إنك على كل شيء قدير. وزوجنا أبائنا وأمهاتنا وجدودنا وجداتنا نأخذ بالخصوص orang tua kita semuanya yang telah mendahului, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, terima amal baiknya.
semuanya ditempatkan di sisinya yang terbaik yaitu surganya. Dan Allah terangkan kuburnya, Allah lihatkan kuburnya. Kita yang masih diberikan kesempatan, dan Allah berikan kesehatan, sehat lahir, sehat batin, dan dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan mudahkan hajatnya, dan rahmat selalu menyertainya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Cuma ilah fi amrikal fakir ibu kasiyati binti Yusuf sudah artikal fakir bapak sudah pintar sana sudah artikal fakir baru Cina bin Luwani sudah fi artikal fakir Ermawan Arsaji pintar sana sudah artikal fakir pintar sana sudah artikal fakir Rukun pintar sana sudah artikal fakir Motor pintar sana sudah artikal fakir Mulyani sudah artikal fakir pintar sana sudah artikal fakir اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan dengan barakahnya libur dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dohir batin kita semuanya, dijaga keluarga kita semuanya, dijaga kehidupan kita semuanya, dijaga keluarga rezeki kita semuanya, dijaga anak-anak kita semuanya, solehkan anak kita semuanya, Allah lembutkan anak-anak kita semuanya, dan dimudahkan segala urusan kita semuanya. Dan semoga apa yang menjadi hajat-hajat kita Allah mudahkan dan Allah kabulkan. Dan semoga berkah rahmat selalu menyertai kita semuanya. Amin. Dan dengan barakahnya di Qurul Hafidin mudah-mudahan keluarga Syahibul Bait Bapak Iswayuri, semoga Allah jaga keluarganya, Allah jaga rumahnya, Allah berikan keberkahan dan rahmatnya, dan mudah-mudahan anaknya yang Azrul Rafi Al-Fakiri semoga diberikan kesehatan. Amin. Ya Allah. Sehat dan batin. Mudah-mudahan akmal yang sedang berilmu semoga diberikan kemudahan dalam mencari ilmunya, diberikan ilmu yang manfaat dan berkah, dan mudah-mudahan semuanya kita diberikan berkah selalu menyertai. Al-Fatihah. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
ilaha illallah, la 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 ilaha محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا موجود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا موجود إلا الله صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من اهواء المرتقين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ومقصودنا عندنا إنا أنت ربنا واغفر لنا ومضيا واسعا كرم منك قدير ذنوب واغفر لنا منكر رحمن يا رحيم برحمتك يا مجيب وإنا حسبنا الله والوكيل نعم المولى ونعم النصير لرسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن صاحب البردة رضي الله عن الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب ذكر الغافلين بالحمد والتسبيح والسجود من السجود الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة. وقالوا حاجتنا مسيح.
بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الدنيا بنعمتك في مسجدا يا ربنا ولك جلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي من الفرق بمركبه البساط وعلى اله وصحبه وسلم وبالفضل فينا في امورنا في امور المسلمين يا رب العالمين. بسم الله الله وتصفنا بالله فوضع امرنا الى الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها بالمهان والمحال والأموال والبليات تسلمنا بها من جميع الفتن والآفات والآهات وتطهرنا بها من جميع العيوب والسيئات تغفر لنا بها جميع الذنوب وتغفر بها عنا جميع الخطيئات وتغفر لنا بها جميع ما نتركه من الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الخيرات جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وبارك وسلم عليه وعلى أصحابه وزوجه وذرياته وآل بيته ومن صلى عليه عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك. ربنا سهل أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله. بلغنا مكة والمدينة يا الله يا رحمن يا رحيم ولا تدفعنا جنة مظلوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول في بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عرسنا بالموتة الأولى والولادة الثانية وآتنا بالحياة الباقية في هذه الدنيا الفانية. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم لما سبق ونازل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم. أنت الجواد العليم وأنت نعم المعين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم. أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. سألتك ربي صحة القلب والجسد وعافية الأبدان والأهل والولد. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم. أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. وطول حياتي بك الاستقامة
والإرجاف والكبر والحسد آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت جواد الحميد وأنت نعم المعين رزقا حلالا واسعا غير نافذ يكون لنا عونا على منهج الرشاد آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت جواد الحميد وأنت نعم المعين يا حليم يا حنان يا مالك يا مبين ولا نطلب شيئا إلا أنت يا معين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت جواد الحميد وأنت نعم المعين ربنا استنكر ذكرنا وذكر الغافلين واجمعنا في الأبرار يا لك الفائزين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت جواد الحبيب وأنت نعم المعين شكرناك ربنا فبدوا بنفسنا لتغفرنا غفار ولتحسننا آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت جواد الحميد وأنت نعم المعين بالمعرفة أدم لقاءنا بحضرتك إلهنا يا إلهنا آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت جواد الحميد وأنت نعم المعين يا كريم أنعمنا بنعمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت جواد الحميد وأنت نعم المعين يا لطيف يا خبير نجينا من الامتحان يا قوي يا متين أنجينا من الامتحان آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت جواد الحليم وأنت نعم المعين ربنا أوسع لنا ظهيرا وباطنا مع حسن الظن بعظمتك يا منان آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت جواد الحليم وأنت نعم المعين Pangeran panjenengan dan dosi pitoliki lahir batin sarana malah saya kang suci. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت جواد الحليم وأنت نعم المعين Al-Quran kalamullah irhamna aghfirna bidzalika faradi sakinan. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت جواد الحليم وأنت نعم المعين حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله بارك لنا ولهم أجمعين يا الله آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت جواد الحليم
صلى الإله والسلام عليه وآله دام والحمد للأحد. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت جواد الحبيب وأنت نعم المعين. Demikianlah aurat yang kita amalkan, yaitu Nurul Ghafilin yang disusun oleh beliau Hadratus Syekh Hamim Jasuli, putra daripada Ki Ahmad Yusuf Berdiri Kosong. Mudah-mudahan amalan yang tadi kita amalkan semoga menjadi penerang kita, baik penerang di dunia maupun nanti di akhirat. Bahwasanya bahwa kita berpikir adalah untuk menghidupkan hati. Dan perlu hati itu pentingnya berpikir bahwa kita di dalam beragama itu harus ada 3 poin yang harus kita penuhi, harus kita ketahui. 3 dalam kita beragama. Yang pertama adalah berakidah. Berakidah. Akidah kita itu, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan akidah al-selfie. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Semua mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Bahwasanya dalam satu pertemuan para ulama di Sudan, ya, bahwa orang yang berahlus sunnah wal jamaah itu adalah orang yang berakidah yang merujuk kepada akidah Asy'ari dan akidah Al-Maturidi, Imam Al-Maturidi. Itu kalau kita anak-anak tuh Allah wujud Iya apa ya? Apa semua ya? Alhamdulillah. Enak ya. Ya, itu akidah kita Asy'ari Al-Maturidi. Ya. Itu malah ada. Dan kedua adalah dan yang kedua poin yang kedua adalah syariat, ilmu syariat. Kita paham itu ilmu syariat, apa itu, bagaimana caranya berwudu, caranya bagaimana kita bersuci, ya, bercebok juga harus tahu caranya, ya. Toharoh, kita itu ngaji ini juga nih, Fathul Qorib, ya, di sekret tuh kalau ada waktu, ya, itu kita ngaji Fathul Qorib di sekret di apa lah? Harmoni Lubang Buaya, ya. Setiap malam Rebo itu kita ngaji kitab Fathul Qorib. Ngajinya itu ala pesantren, ya. Kita manain satu-satu, terus nanti kita terangkan. Itu penting itu, ya. Jadi yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariat. Syariat itu adalah ilmu fikih, ya. Kemudian yang ketiga adalah ilmu tasawuf, ya. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang berkaitan dengan hati, ya. Hati, ya, bisa dengan berzikir ini, ya, agar hatinya itu bisa hidup, ya. Jangan hati yang mati. Hati hidup itu seperti apa? Hati hidup itu ketika kita mendapatkan siraman rohani, ya, ketika mendapatkan satu ilmu, dari manapun ilmunya itu kita jalankan, kita laksanakan, ya. Ungdur maqala wala tangdur man qala, ya. Lihatlah apa yang diucapkannya, jangan dilihat orang yang mengucapkannya, ya. Lihat yang keluar tuh, kalau ayam yang keluarnya telur diambil, ya.
Ya. Kalau walaupun Pak Murid yang keluar dan begitu jangan, ya. Walaupun dia itu bendahara MWC. Pupuk ya ini Ya, itu. Jadi itu aja, mungkin nanti disambung oleh guru kita yang lain. Intinya kita mudah-mudahan akidah kita, kemudian syariat kita dan tasawuf atau akhlak hati ya. Tasawuf itu ya tentang masalah hati, bagaimana kita tidak dendam, kita menerima, tidak sombong, ya, tidak angkuh dan lain sebagainya. Yang masalah hati itu penyakit-penyakit itu, dan di situ di dalam ilmu tasawuf ya itu nanti kalau udah ngaji Fathul Qorib nanti naik itu ngaji tasawuf itu. Jadi orang NU ya harus begitu, dikir ngaji ya, ngopi ya, jangan lupa bahagia ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf yang seluas-luasnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi yang belum kopi Ustaz. Selanjutnya ya saya ucapkan selamat datang ya kepada bapak-bapak pengurus ranting dan anak ranting kan pada Porido dan kawan-kawan. Terima kasih bapak semua sudah di sini. Ya selanjutnya kita program rohani biasanya lagi ke Cakung ya. Oke, mohon kiranya saya kepada guru kita Assalamualaikum untuk memberikan salam hari kepadanya Sallallahu Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati Wadi Kulofilin yaitu Ustaz Nahrawi, dan juga di malam hari ini alhamdulillah sungguh malam yang istimewa, yang banyak kedatangan tamu nih, bersyukur nih Pak Bambang nih. Saya sedikit absen dah. Ada Pak Rusmanto selaku ya dari anak ranting NU, lalu ada Pak Tri selaku bendahara ranting NU, ada Ustadz Sudianto selaku ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama ranting Desa Burangkeng, ada Rois Surya, Ustadz Nasrullah, ada Pak Bambang selaku ketua ya Tanfidiyah dari ranting anak ranting Nahdlatul Ulama ya. Kemudian Ustadz Ismuri selaku bendahara MWC. MWC itu Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Setu Kecamatan. Keren, Pak. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ustadz Sayuti Al-Hafiz. Beliau berada di Al-Barkah, dan ada satu lagi predikannya Al-Bujangi. Promosi ya. Katanya promosi mulu katanya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Sekjen kita MWCNU Setu Ustadz Mulyana, beliau. Lalu ada Pak Desno ya selaku orang tua kita sesepuh. Lalu ada di situ siapa lagi? Alhamdulillah Pak Darto selaku pengurus. Kemudian Pak Peri alhamdulillah hadir pada malam hari ini, les bumi MWCNU. Oh, les langit. Les langit. Alhamdulillah ada Al-Ustadz Jaziri juga tuh ya, yang punya Ar-Rahman ya. Wilayah Ar-Rahman itu beliau yang punya tuh. Ya, makanya permisi dulu kalau mau Ar-Rahman.
Kemudian didampingi oleh Pak Eko dan semuanya lah ya yang insya Allah tidak bisa disebut satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat. Dan alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan kita termasuk beruntung dan kita termasuk insya Allah golongan yang maziyah, orang yang termasuk istimewa. Kenapa? Karena setiap pekan itu berzikir, setiap pekan itu eling marang Gusti Allah, ya, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pernah saya membaca dan pernah mengkaji juga ada sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah hadis yang maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. Tingkatannya lebih di atas dari hadis sahih. Jadi ini hadis qudsi. Hadis qudsi adalah maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mendapatkan hadis qudsi ini melalui ilham dan juga melalui mimpi beliau ya ketika tidur. Kemudian muncullah di sini dinamakan hadis qudsi. Kemudian dalam kitab Mustalahul Hadis, ya tadi penjelasnya adalah hadis yang redaksinya dari Nabi Muhammad, maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bunyinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yaqulullahu azza wa jalla ya yaqulullahu azza wa jalla inda zoni bi'at abdi, bahwasanya prasangka baik seorang hamba, ya prasangka baik seorang hamba itu juga prasangka baiknya saya, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam diskusinya. Kemudian dilanjutkan di garis bawahnya tentang yang malam hari tentang zikir, ya wa ana ma'ahu zakaroni wa ana ma'ahu wa indakaroni. Saya bersama hamba, ya sama bersama seseorang ternyata orang yang beriman, ya wa ana ma'ahu wa indakaroni. Saya bersama seorang hamba yang zikir, yang ingat kepada saya. Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi. Jadi malam hari ini termasuk kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ya, karena kita ingat tadi membaca la ilaha illallah, ya kan? Kemudian kalimat tasbih, kalimat thayyibah, subhanallah dan sebagainya. Itu kan salah satu sarana kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsinya, ya ana ma'ahu wa indakaroni. Lanjutan hadisnya tadi wa in dakaroni binafsihi, ya dakartuhu binafsihi. Jangan sampai kita salah menyebut pakainya zal. Dakartuhu binafsihi, ya. Jangan sampai salah, ya. Jangan pakai dakartuhu. Pakai zal. Ya, zal, ya. Nanti kalau dakar nanti pajiru dakar. Pajiru dakar ada ya. Iya. Jadi jangan sampai salah nyebut. Jadi insya Allah sih kalau jamaah ini itu insya Allah bisa ngaji semua. Ya. Kenapa? Ya karena kebiasaan ya dari kecil itu ngaji. Itu orang NU. Jadi jangan jangan disaksikan lah dalam hal melafalkan huruf hijaiyah. Jadi ketika tadi wa in dzakaroni, ya wa in dzakaroni dzakartuhu, ya jadi ketika seorang hamba ingat kepada saya, ya, dzakartuhu binafsihi, saya pun akan dengan sendirinya ingat kepada seorang hamba tersebut. Ini istimewanya orang yang sering zikir, ya sehingga kan banyak orang-orang yang tadi mendalami tentang pendikiran, ya tentang zikir, tentang tadi ingat kepada Allah secara dalam. Ini sudah kategori orang-orang nanti masuk pada orang yang
nanti makrifat, ya, orang yang tahu tentang Allah, ya. Dan setelah makrifat ini bisa lagi menuju ke hakikat. Itu kelasnya udah kelas atas ya, wali, ya. Jadi hakikat tahu tentang, biasanya bisa interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita bisa mendawamkan zikir? Nah, alhamdulillah di Kurangkeng ini ada zikrul. Ayo ya, kapanpun dimanapun keberadaannya zikir kita tuju. Memang kadang ya kita ngantuk ya, manusiawi ngantuk. Nah, besok bagaimana ya? Besok tinggal kita bisa mensiasati saja dari diri kita. Ya, supaya jangan ngantuk ya. Kalau pas kerja ada kopi-kopi cangkir lah ya untuk menahan. Ya, saya sendiri kadang begitu di sekolah nih, ada ngantuk lah, langsung ambil kopi sedikit, alhamdulillah gerak, jadi nggak ngantuk. Kalau ngurutin bahasanya lah, besok kerja capek, ya kapan kita mau zikir, kapan kita mau ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, silaturahmi itu, silaturahim bisa kenal tadi Ustaz Saudi, ya. Kemudian Ustaz Nasrul kita bisa kenal, alhamdulillah. Jadi intinya tadi, bagaimana kita bisa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pun akan ingat kita. Termaktub dalam hadis qudsi, yang mana hadis qudsi adalah redaksinya dari Nabi, maknanya isinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang selalu zikir, orang yang selalu ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ya, dengan media zikir di akhir hayat, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidaklah kita nanti wafat melainkan dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya Allah. Itu saja rumit kaitannya tentang zikir, ya. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ringkasan dari beliau, mengucapkan yang takut. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, saya Allah akan kita sampai. Jadi kita dari sini istiqomah, dan kita akan berkarya Allah SWT. Oke, sebagai penutup, mohon kiranya pada Ustaz Sugianto selaku ketua MWC ranting mohon kiranya berikan doa untuk Bapak buat kita semua. Pada beliau beberapa penjelasan. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Amin Allah. Amin Allah. Amin Allah. Amin. Amin. برحمتك يا ارحم الراحمين وارزقنا فضلك طاعتك وجوهك اللهم صل على محمد Amin.
محمد والنبيين والمرسلين واصحاب آبائنا آمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات درجات حسنات سعادة يا أيها النفس المطمئنة جنتي اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم احينا على الاسلام واحفظنا ايمان ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا اماما اماما يا الله الأمر بما لا يضر الأمر بما لا يضر الأمر بما لا يشكر ربنا اجعلنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك وسلام على المرسلين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Bapaknya Karim, Bapaknya Karim, Bapaknya Karim, Al-Fatihah. الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالعزة الجدير إنك يا الله من الرجال يا الله سبحانك لا تحيا السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين كنا نبي maafkan Allahul muwaffiq lil muhtadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum menutup, mohon kiranya mungkin ada Mana sih? Lanjut. Oke, sebelum kita tutup, mohon kiranya program dari MWC mungkin mau sampaikan kepada Ustaz Ulama kepadanya kami bersyukur. Yes, orang popo, dengeran. Kedengeran udah. Awalan. Wah, harus nambah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa man tabi'a sunnata wa jama'atan min yaumina hadza ila yaumin nahdu amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami hormati guru-guru kita tercinta, bil khusus Kiai Muhammad Nafrawi, Ketua Bahsul Masail, juga penasehat atau mustasyar di ranting dan anak ranting NU. Yang kami muliakan Al Ustaz Ali Ramadan, Khatib di MWC NU 1. Yang kami hormati Sohibul Bait Bapak Bambang Iswahyudi, ini PBS, Persatuan Bambang Sedunia. Alhamdulillah bisa hadir, bisa bersilaturahim di kediaman beliau untuk yang kesekian kalinya ini. Ya, alhamdulillah dari awal semenjak pendirian anak ranting, alhamdulillah
Beliau ini termasuk yang punya semangat luar biasa. Jadi punya waktu untuk NU bukan lagi 24 jam katanya. 28 atau 29 jam ya. Plus. Semoga senantiasa diberkahi umurnya, dilimpahkan segala kenikmatan yang luar biasa untuknya, anak-anaknya dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Ini numpang izin di absen juga ada pengurus anak ranting dan ranting ya, Pak Rusmanto, sekretaris ranting, Pak Dadang hadir ya. Kemudian ada Ustadz Nasrul, Sohibul Wilayah yang punya kawasan di RT 1. Dan sana Pak D, orang tua kita, Pak D Pratikto. Moga-moga mereka semakin kuat, amin, tabah dan semangat untuk terus mensiarkan NU. Karena NU sejatinya adalah selalu merangkul ya, bukan memukul, ramah bukan pemarah. Dan insya Allah itu yang kita juga. Kan abang-abang luar biasa emang ini. 28 jam. Lalu ada Pak Ismuri, bendahara NWC. Ada Pak Ferry, ini bumi aja dilas ya, les bumi bukan las, les bumi. Lembaga Seni Budaya Muslim Nahdlatul Ulama. Jadi ini bagian dari lembaga yang juga mengawasi tentang seni budaya plus perdukunan juga ya. Siap. Jadi kalau ada santet silakan. Ada juga persatuannya rupanya. Pak Tri, bendahara anak ranting, terima kasih. Ada Pak Darto, Ustadz Darto ya, alhamdulillah. Dan para ustadz, tokoh, pengurus, baik aparatur pemerintahan setempat yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah senantiasa takzim saya, hormat saya lalu mengiringi. Alhamdulillah, puji syukur tentunya senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita diingatkan untuk selalu berzikir kepadanya, mengingat kepadanya melalui zikrul qokil ini ya. Dan insya Allah mudah-mudahan saya juga ke depan mudah-mudahan bisa menjadi tuan rumah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak panjang kalam untuk meneruskan dan memang sudah cukup larut. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah program dari Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Setu, salah satunya adalah database ya. Jadi mohon kiranya kepada anak ranting dan ranting bisa mengedarkan formulir yang sudah kami edarkan ya, kami sebarkan. Iya, ini nanti akan muncul kartu NU atau Kartanu ya. Jadi tolong diisi. Ya, cuma yang punya Kartanu kalau anaknya masih berumur di bawah 17 belum bisa ya. Jadi form ini untuk satu keluarga. Misal keluarga ada 4, itu sudah plus anak, masukin. Karena database ini ke depan untuk bila mana ada kegiatan-kegiatan ataupun bentuknya nanti bantuan dan sebagainya, mudah-mudahan terdata semua. Jadi NU itu bunyinya bukan hanya banyak doang. Jadi banyaknya seberapa kita nggak tahu. Ketika saya ditanya sama pihak PC, saya tuh itu 20.000 lebih atau mungkin lebih dari itu. Terus katanya NU di saya itu banyak 1.000, tapi mana datanya? Nah itu yang kita butuhkan. Ya, mudah-mudahan ini bisa amanah, bisa dipertanggungjawabkan kepada para pengurus untuk bisa mensensus ya.
Jadi imbasnya nanti kita dimudahkan dalam pendataan, punya database, dan zaman sekarang insya Allah lebih mudah ya. Ketika udah dapet, bisa difotoin KTP kakaknya udah selesai, tinggal kita input. Jadi tugas anak ranting tinggal input, nanti linknya juga sudah saya serahkan ke Pak Bambang. Nah baru berkas fisiknya bisa diserahkan ke sekretariat. Ya, kalau ke sekretariat jauh, bisa ke saya langsung. Ya, gitu. Nah itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, alhamdulillah kemarin PCNU Kabupaten Bekasi sudah melaksanakan muster, ya, musyawarah kerja, yang artinya apa? Sudah bisa start ya, sudah bisa lari untuk bisa melegalitaskan kegiatan-kegiatan KNU-an. Ya. Sambil dimakan nggak apa-apa Ya ya? silakan sambil dinikmati. Itu nasi bakarnya kebun dingin. Ya sambil dimakan nggak apa-apa. Terima kasih tuan rumah Pak Bambang. Nah, di musker ini nanti tentunya kita akan turunan ya. Ada turunan musker ke tingkat majelis wakil cabang atau MWC yang pesertanya otomatis adalah pengurus ranting dan anak ranting. Kenapa musker penting? Karena di situ kita akan membahas, kemudian juga menyimak dan mengambil kebijakan-kebijakan yang insya Allah harus sesuai dengan ADART dan PO, ya. Peraturan organisasi, kira-kira begitu. Nah, kemarin juga sempat menjadi pimpinan sidang kakanda dari guru kita, yaitu Kiai Ali Ramadan. Kakaknya jadi pimpinan sidang kemarinnya, mantap. Saya pikir itu pembarannya kenapa ada di situ itu. Kalau ngikut bisa lama itu. Jadi di musker itu penting yang nantinya melandasi gerakan atau harokah kita ke depan. Ya, bahwa NU pasti punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga agar langkah kita tetap sesuai dengan koridor. Ya. Salah satunya Kartanini atau database. Kemudian juga untuk Prinu kemarin itu dimasukkan dalam usulan yang nanti akan diusung ketika Muktamar NU, dan insya Allah mudah-mudahan saja ya bisa gol gitu ya. Jadi kemarin sepakat semua MWC Prinu itu dijadikan usulan ya, diusulan karena di Bogor, di Bekasi juga sudah beberapa pakai nama Prinu, walaupun legalitasnya di ADART dan PO nggak ada. Jadi maksudnya usulan. Jadi saat ini tetap kita pakai nama anak ranting gitu ya. Ke depan jika sudah goal, sudah disahkan, masuk dalam ADART, silakan mau pakai Prinu monggo gitu ya. Itu kemudian juga perihal tentang bendera ya. Kemudian surat menyurat. Nah ini penting. Di musker nanti akan dibahas aturan surat menyurat. Ada penyeragaman ya tentunya di NU. Ya, ada surat khusus, ada surat istimewa, nah itu ada khusus. Jadi Pak Rusmanto, kemudian Pak Dadang, para sekretaris ketika mengeluarkan surat, ada acuan yang tidak boleh melanggar dari ADART. Ya. Perihalnya, kemudian lampiran dan seterusnya itu ada aturan bakunya, termasuk penutupnya. Jadi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq itu diharuskan kalau di lembar NU dalam hal surat menyurat. Itu ya. Kemudian mengenai panji-panji, bendera, pin dan sebagainya termasuk ada itu di dalam musker. Jadi penting ya. Nah, kemudian di musker juga nantinya kita bahas program-program yang diusung oleh anak ranting dan pengurus ranting. Jadi ranting mengusulkan apa? Masukan dalam program dan rekomendasi. Termasuk bahsul masailnya. Jadi ada kajian-kajian yang terkini, kontekstual, nah itu bisa diusulkan dalam program. Nah itu di musker isinya seperti itu. Jadi pleno dulu, pleno awal atau pleno 1, kemudian dipilah di beberapa komisi, gitu ya. Nah intinya NU adalah organisasi yang sudah besar. Ya. Jadi yang butuh NU itu adalah kita.
NU nggak butuh siapa-siapa, tapi kita butuh NU. Kalau mau besar, masuk ke NU. Insya Allah keberkahan, kemudian juga limpahan rahmat dan rezeki insya Allah mengalir ketika kita sudah ikhlas dan tulus masuk NU. Itu kiai-kiai besar kemarin yang hadir juga menyampaikan hal yang senada. Ya, jadi NU itu merangkul tadi ya, saya bilang tidak pernah memukul. Buktinya apa? NU dari semenjak Indonesia merdeka tidak pernah memberontak siapapun itu presidennya. Mau dia wanita presidennya pernah ya? Pernah nggak ngeberontak NU? Nggak pernah. Kita tetap menopang, mendukung dan mensupport siapapun yang menjadi pemimpin di Indonesia. Lalu mendoakan. Kalaupun pemimpin itu zalim, kita cukup memberikan peringatan dengan santun. Bukan yang koar-koar, bukan yang demo dikit-dikit, ya, bentar-bentar demo, rahin masa dan sebagainya. Kita pakai cara-cara yang santun, itu ya. Kemudian penting juga hal-hal seperti ini adalah malam-malam dari bagian Lailatul Istimewa. Ya, ini kekhasan NU, tahlil, manakiban, maulidan, dan seterusnya. Ziarah, ngudut, ngopi, itu adalah kekhasan dari NU. Jadi untuk bisa lestari, ayo kita masuk ke dalam NU. Bisa melestarikan hal-hal seperti ini NU. Ya. Gitu. Jadi ada yang salah kaprah. NU itu partai politik ya. Wah. Artinya secara makna. Jadi ada harokat, ada jamiyah, kemudian juga ada lagi ya, pengertian ke-NU-an itu harus dipertajam. Banyak di kalangan masyarakat NU itu dianggap sebagai sebuah partai politik. Nah, ini yang perlu kita bawa, kita jelaskan bahwa NU bukan partai politik, tapi organisasi keagamaan. Ya, organisasi yang begitu besar di dunia. Ya, ormas Islam terbesar di dunia. Gandengan sama Muhammadiyah. Ya, tapi sayang Muhammadiyah udah banyak dimasuki paham-paham sebelah. Ya, bukan orang sebelah, bukan. Ngeri kalau ada orang sebelah, kalau kata Kiai Subhan ya. Orang sebelah, orang utuh aja ngeri. Jadi kita bangga menjadi NU. Jadi kalau bilang ada NU itu NU-nya nggak maju, buktinya PCINU, pengurus cabang istimewa di beberapa negara makin terbesar, makin tersebar. Di Eropa, di Belanda, di Inggris, NU banyak. Ya. Kemudian ke NKRI-an kita insya Allah selalu terjaga. Jadi kalau perihal nasionalisme, insya Allah NU nomor 1. Ya. Nomor 1 dan terdepan. Ya, ada di garis depan. Nah, penting tadi saya sempat sampaikan juga izin dari Rois Surya kita Kiai Ismail. Ada ijtima, ada istima, dan ada ittiba. Ya. Ijtima bukan ijma atau bukan jima ya. Ijtima, kita berkumpul seperti ini untuk menguatkan, ya, untuk menguatkan keagamaan kita, termasuk ke-NU-an kita. Jadi kalau jarang kumpul ya lama-lama kendor. Nah, insya Allah dengan sering kumpul begini, ke-NU-an kita, keislaman kita, agama kita makin kuat dan kokoh mudah-mudahan. Karena di dalam ijtima kita akan mendengarkan pesan-pesan, pengetahuan, zikir, keilmuan, dan hal-hal lainnya yang menambah keimanan kita serta kekuatan kita. Itu yang disebut dengan ijtima. Nah, setelah itu insya Allah kita akan menjadi ijtima yang kuat dan kokoh bersama-sama. Nah, itu beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan, dan segera mungkin ya Pak Muri ya, Pak Kiai Ali Ramadan, kita akan segera agendakan untuk musker ya, dan mudah-mudahan pengennya sih kalau kata pesannya Mustasyar di MWC, salah satunya Kiai NH,
beliau mudah-mudahan senantiasa disehatkan sehingga bisa mewujudkan ucapannya. Dia pernah bilang kalau bisa musker kita juga di puncak. Wah, ya, siapkan waktu, gitu. Itu pesannya Ayah NH. Saya hanya meneruskan dan mudah-mudahan bisa terkabul ya. Jadi siapkan hal-hal yang sekiranya bisa kita bawa di musker. Ya, bukan untuk kegaduhan, tapi untuk menjelaskan, menjalankan program dan juga AD, ART serta PO dari organisasi. Gitu kira-kira. Biar langkah kita tidak bertentangan, gitu intinya. Ya, jadi hidupkan, dan salah satu yang bisa memotivasi kita adalah NU di Cilacap. Akhir NU Cilacap ini 1 bulan sudah setor ke PBNU berapa? 1,3 ya. Jadi 1,3 M. Dari mana? Dari celengan yang gope-gope 1000 atau receh-receh. Jadi 1 kakak dikasihin ya, warga Nahdliyin setiap bulan Ibnu Fatayat IPPNU itu gerak untuk ngumpulin koin itu, koin lazisnu. Tetap ada persentase dong dari anak ranting atau ranting yang ngumpulin. Itu berapa persen akan diberikan kembali haknya untuk ranting dan anak ranting. Nah sisanya atau sebagiannya diserahkan ke lazisnu, ke PC ya. Kita akan bergerak, mudah-mudahan itu bisa berjalan. Kalau Cilacap saja yang daerahnya gimana Sertianto? Ya jauh lah dari Bekasi gitu. Daerah buntu, daerah yang memang secara aset dan potensi kurang ya Pak Pade. Nah, ini Bekasi yang penuh dengan potensinya. Mudah-mudahan bisa ya. Gitu kira-kira. Dari koin receh dan recehan-recehan itu katanya 1 kakak bisa mencapai 10 sampai 20.000. Tapi kali banyak gitu. Bukan hanya 1 kaleng isinya 10.000 tapi kalau kali banyak ada 2.000 warga yang nyetor. Wah, itu. Ya. Mudah-mudahan bisa. Jadi itu ya. Dan imbasnya Cilacap itu sudah punya bus, sudah punya ambulan. Bekasi baru dapat 1 ambulannya untuk PC doang. Ya mudah-mudahan kita juga ranting punya ambulan tersendiri. Amin. Ya, doain MWC juga punya. Baru sekretariat doang yang kita punya ya. Gitu. Masih ada ini ya? Stok habis banyak. Untuk Kartano nyambung dari Pak Bambang, kita akan punya Kartano yang multifungsi. Jadi bisa buat belanja, buat ke pom bensin, buat etol, buat bayar pajak, bisa semua. Yang penting ada saldonya. Kalau kosong mah tetap nggak bisa ya. Sendiri. Ya, mudah-mudahan ya. Yang penting tidak menyalahi aturan. Gitu. Jadi ya Subhan yang baru punya perdana. Kemarin kita etol pakai itu lancar jaya selama ada saldonya gitu ya. Ada videonya kemarin Pak Muri yang video itu ya. Gitu. Iklan. Insya Allah seperti itu. Mobilnya orang belum ada. Lain kalau IWS mau mobil lebih baik, itu mungkin khawatir kelamaan juga. Beberapa hal masih banyak, nanti kita bermain di grup aja ya, di share di grup beberapa hal yang berkaitan dengan keilmuan kita. Jadi kalau ada yang masih butuh bendera Pak Bambang, kabarin ya. Ya bendera yang punya kabarin. Tapi bukan buat taruh di kamar, buat taruh di lemari, dikibarin ya. Pak Darto kalau masih kurang apa-apa ya. Jangan buat kerendong juga ya. Mana Pak Darto? Alhamdulillah udah habis Pak. Baik, itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.